الآن هذه عقيدتنا. من أوهامه الكثيرة dentro aqueles erros muitos, tá vendo essa palavra muitos aí? التي تدل cujo prova indica على أنه لا علم عنده بفن التخريج, que o Muhammad Fuad Abdul Baqi não conhecia a cadeira de narração, quer dizer, ele não conhecia. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, resposta nisso, barakallah fiik, se bem que alguém que faz numerosos e gloriosos trabalhos do Islã para ti nada sabia e nada sabe, o que será de ti que nem TPC aperfeiçoa? لما نريد نرد على الشيخ ناصر نقول قال العلامة الشيخ ناصر. أنا خالفت الشيخ ناصر في الترمذي يمكن 300 موضع، لكن لم أذكره في كل المواضع إلا بالعلامة الشيخ، وهذا واجب احترام العلماء من واجب الناس، لكن لا يعني احترام العلماء عدم الكلام فيهم، لا يعني عدم يعني احترام العلماء أنك تسكت عن أخطائهم، هذا لا يجوز. تبين هذه المسألة، تبينه بأدب بحيث يقبل منك هذا الكلام. Aqui está áudio de 30 minutos. Estamos a retificar em cada minuto erros crassos e não simplesmente lapsos, porque se incluíssemos lapsos, então acho que teríamos um trabalho de uma semana. O que de ti diria o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala se ouvisse de ti essas irregularidades que você está a cometer? E eu disse, caro irmão Zuneid, Bigzito, e volto a dizer que isso que tu alegas não existir em nenhuma das muatta'at é o certo e é o que consta em todas as muatta'at do mundo, excetuando esta versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi. E mesmo esta versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, aparece retificações em algumas das tahqiqats que não sejam tahqiqat ou tahqiq de Muhammad Fuad Abdul Baqi. E este trabalho de Muhammad Fuad Abdul Baqi, apesar dos pesares, é um trabalho muito glorioso, surpreendente e magnífico e fabuloso. E deixa-me te dizer que se deslumbra com o trabalho de Muhammad Fuad Abdul Baqi todo sábio justo, fora da parte que mencionamos. Aliás, depois encontrei na introdução do seu trabalho de Tahqiq al-Muwatta que o Sheikh Ahmad Shakir, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, era um amigo dele e por acaso algumas das matérias consultava-o e aconselhava-se com ele. Já não sei se também poderias dizer que ele não era salafi, sem provas, ou o Sheikh Ahmad Shakir, rahimahullah, por fazer isso ou por conviver com este indivíduo não era salafi. Wa ila Allah al-mustaka. Todavia, caro irmão, saiba que a maior parte desses certos enquadrados erroneamente nos erros de Yahya bin Yahya al-Laythi, que apedrejas por isso al-Ustad Muhammad Fuad Abdul Baqi, também consta noutras publicações de Muwatta, falando mesmo desta versão que contém lá erros no seu manuscrito, que é a versão do seu filho Ubaidullah ibn Yahya. Aparece, por exemplo, no Tahqiq de Al-A'zami, da forma que eu disse, alguns sítios, e também Tahqiq de Dr. Bashar Awad Maruf, que também, por acaso, ele usa calças longas, gravata, rapa barba e para bigode,
porém um dos insígnios dentre os grandes homens de tahqiq no mundo atual. Autor de grandes obras que a maioria dos sábios e estudantes do mundo atual nas livrarias do Islã precisam das suas obras, principalmente quem estuda o hadith e queira autenticar ou invalidar. Falo exatamente de ilm al-rijal. E eu sou um exemplo deles, bihamdillah subhanahu wa ta'ala. E me recordo também que um dia Bigzito usou alguns trechos quando gostava de estudar. Cito algumas delas, por exemplo, تهذيب الكمال في أسماء الرجال مؤسسة الرسالة. وأنا عندي في تهذيب الكمال خطوط ابن كثير وخط زوجته زينب والمزي، وخطوطهم كلها موجودة على النسخة التي كانت تقرأ على جمال الدين المزي وهي بخطه. أنا وقفت بحمد الله ومنه على 87 جزءا من تهذيب الكمال المتكون من 255 جزءا بخط المزي، بخطه، النسخة التي كانت ملكه عليها السماعات والقراءات آلاف وعشرات العلماء، عشرات العلماء في ذلك الوقت الذين قرأوا هذا الكتاب العظيم الذي ما أحببت كتابا في حياتي كحبي له، وما اعتنيت بكتاب في حياتي اعتنائي بهذا الكتاب العظيم. كنت في كل ترجمة من تراجمه أشعر وكأنني أكتب بحثا عن هذا الرجل وعن هذا الشيخ الذي أحقق ترجمته. شكرا جزيلا. Também تاريخ بغدادي دار الغرب الإسلامي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام دار الغرب الإسلامي، سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف دار الغرب الإسلامي، تاريخ مدينة السلام للحافظ الكبير أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله سبحانه وتعالى دار الغرب الإسلامي. E também tem livro muito importante, الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة دار الغرب الإسلامي. também كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مؤسسة الفرقان. Contudo, caro irmão, quero lhe dizer que, apesar dos pesares, ele é admirador de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. أنا يعني إلى كوني جانب كوني من خدمة السنة النبوية، فإني كما تعرفون مختص بعلم الرجال والتراجم، وقد قرأت سير عشرات الألوف من العلماء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأحلف كما حلف الذهبي رحمة الله عليه بأن الركن والمقام على أنني لا رأيت ولا سمعت إنسانا في الدنيا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشجاعة وفي الجهاد وفي العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كان عالما ربانيا بكل معنى الكلمة وعالما مجاهدا بكل معنى الكلمة. Assim como você, grapa barba, recheja calças e tudo isso, e alega ser salafi. Por que os outros não podem ser com essas tuas características o que tu és? يعني بالاسم يعني كما هو معروف، لكن عقيدتهم هي العقيدة السلفية المعروفة التي اتبعوا فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. Então, o que significa que o facto de rapar a barba não implica que seja ignorante em tudo. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.